ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହି ସଂସ୍କୃତ ବଲ୍ଲରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବା। ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବିଦୂଷକଃ ତସ୍ୟ ପରିହାସେନ ନୃପଃ ସଦୈବ ହସତି। ଏକଦା ବିଦୂଷକଃ ଚିନ୍ତୟତି ମମ ପରିହାସେନ ପ୍ରତିଦିନಂ ସକଳାଃ ଜନାଃ ହସନ୍ତି ତଥାପି ନ କୋऽପି ଜନ ମାଂ ମହାପୁରୁଷ ଇତି କଥୟତି। ଭବତୁ ଅଧୁନା ସେନାପତି ପଦಂ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍। ବିଦୂଷକଃ ରାଜାନଂ ବଦତି ମହାରାଜ ଇଚ୍ଛାମି ସେନାପତି ପଦମ୍। ରାଜା ଭାଷତେ ତଥାस्तु। ତଦା ବିଦୂଷକଃ ନୃପଂ ଖड्गं ଯାଚତେ। परिहासेन नृपः विदूषकाय दीर्घं खड्गं ददाति। तदा विदूषकः मोदते सः खड्गं धृत्वा चलति। नृपः तं पृच्छति कुत्र गच्छन्ति महाभागाः। विदूषकः वदति सैन्यसकाशं गच्छामि। एबे पिलामाने एहार अर्थ को आमे बुझिबा। साधारणतः भावरे हस हेउची एक औषध जहाकू पान कले जहाकू खाइले समस्त मन आनंदरे पूरी जाए। सेहीपरि जड़े हसौथुबा आग कालरे राजा मानक पाखरे जड़े जड़े हसौथुबा व्यक्ति विशेष रोथुले जे राजांकर भाराक्रांत मन को शांत करिबा पई तांको मनरे आनंद देबा पई सेमाने सबु नियुक्ति पाइथिले। सेमानकू कुहा जाउथुला विदूषक। अस्ति कश्चित् विदूषकः जड़े विदूषक थिले। विदूषक एटी साधारणतः भावरे अस्थि जो स्थान रे प्रथमे बसे सेटा अतीत काल भावरे व्यवहार करा जाए। तेणु अस्ति कश्चित् विदूषकः जड़े विदूषक थिले। विदूषक अर्थ होची मु तुममानकू कहिदेली जे राजा मानक पाखरे राजांकर भाराक्रांत मन को प्रफुल्लित करिबा पई ताकू आनंद दबा पई राजांक पाखरे थांती। साधारणतः भावरे जहाकू आमे वर्तमान समयर हास्य कलाकार बोली कहू। तेणु सेमाने हसई समस्त मनरे आनंद भरी दियंती। सेही भली जड़े विदूषक थिले। तस्य परिहासेन नृपः सदैव हसति। सी जेतेले परिहास करुथुले जेतेले मजा करुथुले सेतेबेले राजा बहुत हसुथुले बहुत आनंदर रहुथुले। एकदा विदूषकः चिन्तयति थरे विदूषक चिंता कले मम परिहासेन प्रतिदिनम सकलाः जना हसन्ति। मु जेतेले हसौची सबु लोक हसुचंती तथापि न कोऽपि जन मांग महापुरुष इति कथयति। अरे मु जेतेले हसौची सेतेले समस्ते तो हसुचंती हेले मते तो कई महापुरुष आज पर्यंत कही नांती। मु जेते लोक मानकू आनंद दउची समस्त को खुशी रे रखुची अथच केही जणे हेले ता मध्यरु मते महापुरुष मध्य कहू नांती। आपातत सेनापति पदटे हेले मते टिके खुशी लागिबो। विदूषक राजानं वदति महाराज इदानीं सेनापति पदम इच्छामि। से महाराजा को कहिले जे वर्तमान मु सेनापति पद इच्छा करुच्ची। पिला माने देखि पारुथुबो जे विदूषक कहउचंती मोर सेनापति पद दरकार। से राजा को कहउचंती तापरे राजा कौन कहउचंती राजा भाषते राजा कहउचंती तथास्तु। राजा निश्चित भावरे जेतेबेले तांकर कार्यकलाप रे बहुत खुशी थिले। तेणु राजा कहीदेले तथास्तु। तथास्तु अर्थ जहाँ आपणकर इच्छा जहाँ चाहूचंती अर्थात विदूषक चाहूतिले सेनापति पद। तेणु राजा सेनापति पद तांकू अर्पण करदेले तथास्तु कहीदेले। तदा विदूषक नृपम खड्गम जाचते। ये कथा हो सारा पर अर्थात सेनापति पद प्राप्त हो सारा पर विदूषक राजा को खंडाटी मागिले। अर्थात सी जेतेबेले सेनापति हेले सबु सैन्य मानकर से होउचंती लीडर सबु सैन्य मानकर से होउचंती नेता। तांको हाथ में जदि खड्ग न रहिबो ताले से कौ प्रकार सेनापति। तेणु तांको मन भितर एई प्रकार भावना आसिला। राजा को कहले राजा मते आपणकर से खंडाटे देई दियंतु। परिहासेन नृप विदूषकाय दीर्घम खड्गम ददाति। परिहास रे खुशी रे राजा मध्य तांको से दीर्घ खड्गटी को प्रदान कले। तदा विदूषक मदते। विदूषक बहुत खुशी हो गले कारण से बहुत दिन रू एक कथा चिंता करुले जे मु एते हसौची एते मजा करुची अथच मते कई महापुरुष तो कहले नहीं। जेतेबेले सी राजांक पाखरे
एई कामना कले जे मते सेनापति पदटा मोर दरकार, मु सेनापति पद इच्छा करुची। राजा आनंदर सहित तांकु सेनापति पद देईदेले एवं जेतेले से खंडाटी को मागिले ताहा मध्य राजा तांकु प्रदान कले। नृप तम पृच्छति स खड्गम धृत्वा चलति। खंडाटी को जेतेले पाइले से चलले, आगु चलले। नृप तम पृच्छति, राजा तांकु पचारिले कुत्र गच्छन्ति महाभागा, आपण कुआडे जाउचंती महाशय। विदूषक वदति, पचारुचंती मु सैन्य। राजा जेतेले पचारुचंती आपण कुआडे जाउचंती, से कहउचंती मु सैन्य मानक निकट को जाउची। खंडाटी को पाइगले, तांको काम होउची वर्तमान सैन्य विभागर किमिति से कार्य परिचालना करिवे। सैन्य विभागर से होउचंती सेनापति। तेणु खंडाटी को जेतेले पाइगले से आनंदर सहित खंडा धरिक आगु को चलिले। राजा तांकु पचारुचंती कुआडे जाउचंती, से कहले मु सैन्य मानक निकट को जाउची। विदूषक वदति सैन्य सकाशम गच्छामि। विदूषक कहले मु सैन्य मानक निकट को जाउछि। एति सहित आमर अनुच्छेदटा तो भल भाव बुझी जाइथिबो। यार संपर्कित केतोटी प्रश्न रही ताकू आमे आलोचना करिबा। तुमर परीक्षा रे एई प्रश्न गुड़िक पड़िबो, ताकू भल भाव मन देई निश्चित भाव शुणुथुबो। प्रथम प्रश्न हेउची कस्य परिहासेन नृपः सदैव हसति। काहांकर परिहासरे नृप सबुबेले हसंती। यार उत्तर हेउची विदूषकंक परिहासरे राजा सर्वदा हसंती। ताकू संस्कृत रे मध्य यार उत्तर लिखि हबो विदूषकस्य परिहासेन नृपः सदैव हसति। द्वितीय प्रश्न नृपः विदूषकं किं पृच्छति। राजा विदूषक को कौन पचारे। राजा विदूषक को पचारिले हे महाशय कुआडे जाउछंती। ताकू जदि आमे संस्कृत रे लिखिबा नृपः विदूषकं पृच्छति कुत्र गच्छन्ति महाभागा। ताकू तुमे ओडिया रे मातृभाषा रे लिखि पारिबो, संस्कृत रे मध्य लिखि पारिबो। तृतीय प्रश्न हेउची विदूषकस्य परिहासेन प्रतिदिनं सकलाः किं कुर्वन्ति। विदूषक जेतेले परिहास करती, जेतेले मजा करती, खुशी करती, सेतेबेले सबु लोक माने कौन करती। तो पिला माने जानिथिबो जेतेले परिहास से करूचंती, जेतेले खुशी मजा करती, सेतेले समस्ते हसंती। तेणु विदूषकंकर परिहास रे सबुबेले लोक माने हसंती। एहाकू संस्कृत रे मध्य लिखि पारिबा विदूषकस्य परिहासेन प्रतिदिनं सकलाः जनाः हसन्ति। विदूषकंकर परिहास रे प्रतिदिन समस्त लोक माने हसन्ति। चतुर्थ प्रश्न विदूषकः राज्ञः किम् इच्छन्ति स्म। विदूषक राजांक पाखरु कौन इच्छा कले। विदूषकः राजांक ठारू सेनापति पद इच्छा कले। एहाकू संस्कृत रे लिखिले मध्य हबो विदूषकः राज्ञः सेनापति पदम इच्छति। कह कस्मात् खड्गम प्राप्तवान। किए कहा पाखरु खंडा पाइला बा प्राप्त हैला। यार उत्तर हेउची विदूषक राजांक ठारू खड्ग प्राप्त हेले बा खड्ग लाभ कले। विदूषक राज्ञः खड्गम प्राप्तवान। खड्गम प्राप्य कह मदते। खंडा पाइला परे किए खुशी हो गला। खड्ग लाभ करी विदूषक आनंदित हेले। ताकू संस्कृत रे लिखिले खड्गम प्राप्य विदूषकः मोदते। खंडा पाइला परे विदूषक आनंदित हेले। परिहासेन राजा कस्मै किम ददाति। परिहासरे मजारे थट्टारे राजा काहाकू कौन देले। प्रश्नटी को तुम भल भाव बुझा चेष्टा कर। प्रश्न बुझीगले उत्तरटी आपे आपे आसीजिवो। आमे गपटी को तो जानी जाइचे, तेणु प्रश्नटी बुझा नित्यांत आवश्यकता रही। परिहासेन राजा कस्मै किम ददाति, काहाकू कौन देले। परिहासरे राजा विदूषक को खड्ग प्रदान कले। ताकू ओडिया रे लिखिले, संस्कृत रे लिखिले मध्य परिहासेन राजा विदूषकाय खड्गम ददाति। या परे अष्टम प्रश्न के विदूषकं महापुरुष इति न वदन्ति। कहू माने विदूषक को महापुरुष बोली कहू नाहंती। प्रश्नर अर्थ बुझीगल जे कौ लोक माने विदूषक को महापुरुष कहू नाहंती। यार उत्तर होची लोक माने। से जेते मजा करती, जेते खुशी करती, तथापि लोक माने विदूषक को महापुरुष बोली कहू नाहंती। ताकू आमे संस्कृत रे मध्य लिखि पारिबा जनाः विदूषकं महापुरुष इति न वदन्ति। नवम प्रश्न विदूषकः नृपं किं वदति स्म। विदूषक राजांकु कौन कहिले। विदूषक राजांकु कहिले मु सैन्य मानक निकट को जाउछि।
राजा जेतेबेले पचारे विदूषक कुआडे जाउछंती पचारे सेतेबेले राजा कहउछंती मु सैनिक मानक निकट को जाउछि ताकू संस्कृत रे लेखिले अहम सैन्य सकाशम गच्छामि। एबे आमे दशम प्रश्नटी को पढ़िबा विदूषक कथं मोदते विदूषक काहींकी खुशी हेले निश्चित भावरे से खुशी हेइथिबे कारण बहुत दिन धरी तांकर आकांक्षा थिला तांकर इच्छा थिला जे एते हसैले मध्य तांकू केही केबे भी महापुरुष कहूनाहांती केही किछि दउनाहांती तांको मन भितरे टिके दुख थिला जेतेबेले राजा तांकू खड्गटी को प्रदान कले सेतेबेले विदूषक बहुत खुशी हेइ गले ताकू आमे ओडिया रे लिखिबा दीर्घ खड्ग लाभ कला परे विदूषक खुशी हेले ताकू संस्कृत रे लिखिले दीर्घ खड्गम प्राप्य विदूषक मोदते। पिला माने एथि सहित आमर प्रथम अनुच्छेद तो शेष हो जाइछि एबे द्वितीय अनुच्छेद को जिबा। द्वितीय अनुच्छेद प्रथमे पढ़ीदबा पढ़ीदेला परे यार अर्थटी को आमे बुझिबा। भारत अस्माकं प्रिय देशः एषः देशः देशानां शिरोमणिः खलु अस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं बलवत् मनः मोहयति अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः विराजते एषः पर्वतः भारतस्य प्रहरी खलु भारतस्य दक्षिणेन महासागरः अस्य चरणं प्रक्षालयति अस्य अंके अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति एतेषां तटेषु पवित्राणि नगराणि विराजन्ते नद्यः लोकमातरः भवन्ति भारतस्य हरितानि वनानि अस्य शोभां वर्धयति। प्राचीन काले अस्माकं देशः अन्य देशानां गुरुः मन्यते स्म अत्र नालन्दा तक्षशिला नवद्वीप प्रभृतयः अनेके प्रख्याताः विश्वविद्यालयाः आसन् वैदेशिकाः उच्चशिक्षार्थम् अत्रागत्य विद्याम् अर्जयन्ति स्म धर्मशास्त्रकारेण मनुना समुचित उक्तम् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। एबे पिला माने आमे यार अर्थ को बुझिबा बहुत सुंदर अर्थ रही आम भारत माँ विषय आमे आज पढ़िबा द्वितीय अनुच्छेद रे ए माटी ए माँ ए भारत देश विषय अनुच्छेदटी पर्यवेसित ताकू आमे पढ़िबा एवं तार अर्थ को बुझिबा मन देकी शुणिब। भारत अस्माकं प्रिय देश ए भारत शस्य श्यामला भरा ए भारत भूमि आम समस्तंकर अत्यंत प्रिय देश होची आमर भारत वर्ष ए भारत रे कोटी कोटी लोक बास करुछंती समस्तंकर अति आदरर अति श्रद्धार अति प्रियर देश होची भारत देश एषः देश देशानां शिरोमणि खलु खलु निश्चितार्थक गोटे अव्यय जेतेबेले निश्चित अर्थरे निश्चित भावरे एटी कौन निश्चित ना एष देश देशानां शिरोमणि खलु शिर पिला माने शिरर अर्थ होची मुंड मुंडर मणि अर्थात मथार मणि आम समस्तंकर मथार मणि कहार मथार मणि ना देशानां शिरोमणि समस्त देश जेते देश अच्छी ए पृथ्वी रे सबु देशर यह हूँ शिरोमणि यह हूँ मथार मणि समस्तंकर ऊर्ध्वरे होची आमर भारत माता समस्तंकर ऊर्ध्वरे होची आमर भारत माँ एष देश देशानां शिरोमणि खलु सेहितिपाई खलु शब्दटी एठारे व्यवहार करा जाइछि जे एटा समस्तंक देश भितरे निश्चित भावरे आम देश होची श्रेष्ठ देश अस्य प्राकृतिकं सौंदर्यम बलवत् मनहो मोहयति अस्य प्राकृतिकं सौंदर्यम शस्य श्यामला भरा ये जो भारत देश यार प्राकृतिक सौंदर्य बहुत दृढ़ भाव आम मन को मोहि दिए जोठी जिबा आम आनंदरे मन पूरी जीव सबु आड़े सबुजिमा घेरा ये भारत देश जोठी गले भी आमको बहुत आनंद मिलिबो बहुत दृढ़ भाव जोठी जिबा जहाँ को देखिबा बहुत दिन पर्यंत आम मन मध्यरे गोटे छाप होइकी रही जाए ये सुंदर भारत देश खाली भारतीय नुहे भारत बाहर आसुथुबा मध्य विदेशी माने ये भारत देशर सौंदर्य को देखिला परे तांको मन भितरे छाई हो जाए बहुत दिन धरी तांको मन को आकर्षित करी रखे ये भारत मातार सौंदर्य अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः विराजते अस्य उत्तरस्यां दिशि यार उत्तर दिगरे पर्वतराज हिमालयः विराजते
ପିଲାମାନେ ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ରୂପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିଛି ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ। ଅୟେଷ ପର୍ବତ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଖଳୁ। ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ଏ ଭାରତ ମାତାର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରହରୀ। ଏ ଭାରତର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରହରୀ। ପ୍ରହରୀ ଅର୍ଥ ଜଗୁଆଳି। ସେ ଜଗିକି ରହିଛି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣରୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାକୁ ସେ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ସେଠି ଜଗି ରହିଛି, ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ ଜଗିକି ରହିଛି ଯେ ଭାରତ ମାତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାରତ ମାତାକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରହରୀ ପରି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଭାରତସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେନ ମହାସାଗର ଅସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଭାରତ ମାତାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାସାଗର ଅସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। ଏହାର ଚରଣକୁ, ଏହାର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଏହାର ଚରଣକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଭାରତ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସତେ ଯେମିତି ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଆମର ମା, ଏହାର ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ହିମାଳୟ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ଜଗିକି ରହିଛି ଭାରତ ମାତାକୁ। ଏପଟେ ଭାରତ ମହାସାଗର ସେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଦେଉଛି, ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାସାଗର ଅସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ବା ମହାସାଗର ଏହାର ଚରଣକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଅସ୍ୟ ଅଙ୍କେ ଅନେକାହା ନଦ୍ୟଃ ପ୍ରବହନ୍ତି। ଏହାର କୋଳରେ, ଏହାର ଅଙ୍କରେ ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଜାହ୍ନବୀ, କେତେ ନଦୀ ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର କୋଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏତେସାଂ ତଟେଷୁ ପବିତ୍ରାଣୀ ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳରେ ପବିତ୍ର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯେମିତି ଯମୁନା କୂଳରେ, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ବିଦ୍ୟମାନ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କଲିକତା ସହର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ପବିତ୍ର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେସାଂ ତଟେଷୁ, ଏହାର କୂଳରେ ପବିତ୍ର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ନଦ୍ୟଃ ଲୋକମାତର ଭବନ୍ତି। ନଦୀ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ସଦୃଶ। ମା ଯେମିତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ନଦୀ ତାହାର ଯେଉଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରି ରଖୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶସ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେଣୁ ମାତା ସଦୃଶ ମା ଯେମିତି ତାର ପିଲାଟିକୁ ପାଳନ କରେ, ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମା ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତସ୍ୟ ହରିତାନି ବନାନି ଅସ୍ୟ ଶୋଭାଂ ବର୍ଦ୍ଧୟତି। ଏ ଭାରତ ମାତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସବୁଜିମା ଭରା ବନାନୀ। ଯେଉଁ ସବୁଜିମା ଭରା ବନାନୀ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର, ସେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି, ଏହାର ଶୋଭାକୁ ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳେ अस्माकं देशः अन्य देशानां गुरुः मन्यते स्म। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦେଶରେ ମହାନ ଋଷିମାନେ, ମହାନ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ସବୁ ମହାକାବ୍ୟ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ କେବଳ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମାନୁଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଏ ଭାରତ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ, ବହୁତ ମହାମନୀଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଅହିଂସା ବଳରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅହିଂସା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ, ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତ୍ର ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ନବଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଅନେକେ ପ୍ରଖ୍ୟାତାଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟା ଆସନ୍। ଏହି ଭାରତ ମାଟିରେ ଅତୀତରେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରାୟ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ କେବଳ ରହିଛି। ତାହା ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ କେବଳ ସିନା ଗାଥାକୁ ଗାନ କରୁଛି, ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିଦେଶୀମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତକ୍ଷଶିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବୈଦେଶିକା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର୍ଥମ ଅତ୍ରାଗତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ। ବୈଦେଶିକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାରଣ ମନୁନା ସମୁଚିତ ଉକ୍ତମ୍। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର ମନୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରମ୍ ଶିକ୍ଷରନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସର୍ବମାନବାଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଗୁରୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଜମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାଲ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହ ଦେଶ ଦେଶାନାଂ ଶିରୋମଣି ଅସ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି ଅଟେ। ଶିରୋମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ମଥାର ମଣି ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭାରତ ଦେଶ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି ଅଟେ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ଭାରତମ୍ ଦେଶାନାଂ ଶିରୋମଣି ହିଁ ଅସ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ କିଂ ମୋହୟତି। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମୋହି ଦେଉଛି? ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ମୋହିନିଏ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଂ ମନଃ ମୋହୟତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କହ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଇବ ବିରାଜତେ। କିଏ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ବିରାଜମାନ କରିଛି, ଜଗୁଆଳି ଭଳି ଜଗିକି ରହିଛି? ନା ହିମାଳୟ ଭାରତର ପ୍ରହରୀ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ହିମାଳୟ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଇବ ବିରାଜତେ। ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ କୁତ୍ର ବିରାଜତେ। ଏହି ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ କେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି? ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାମ୍ ଦିଶି ହିମାଳୟ ଶୋଭତେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, କହ ଭାରତସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। କିଏ ଭାରତବର୍ଷର ଚରଣକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପାଦକୁ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପାଦକୁ କିଏ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛି, କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ନା ମହାସାଗର ଭାରତର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ମହାସାଗର ଭାରତସ୍ୟ ଚରଣଂ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟତି। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେ ଲୋକମାତର ଭବନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ବା ଲୋକମାତା ବୋଲି କହନ୍ତି? ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାତା ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଲୋକମାତା ଅଟନ୍ତି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ନଦ୍ୟଃ ଲୋକମାତର ଭବନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେଶିକାଃ କିମರ್ಥମ୍ ଭାରତମ୍ ଆଗତବନ୍ତ। ବୈଦେଶିକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ବୈଦେଶିକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ। କୁତ୍ର ପବିତ୍ରାଣୀ ନଗରାଣୀ ଶୋଭନ୍ତେ। କେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନଦୀ ତଟ ଦେଶରେ ପବିତ୍ର ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର୍ଥଂ ଭାରତମ୍ ଆଗତବନ୍ତ। କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ? ବୈଦେଶିକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ।
ଭାରତବର୍ଷେ के प्रख्याताः विश्वविद्यालयाः आसन् भारतवर्षरे केउँ केउँ विश्वविद्यालय विख्यात थिला नालंदा तक्षशिला और नवद्वीप प्रभृति अनेक विख्यात विश्वविद्यालय थिला प्राचीन काले कह अन्य देशानां गुरुः मन्यते स्म प्राचीन कालरे काहाकू अन्य देशमानंकर गुरु बोली मानुथिले प्राचीन कालरे भारत अन्य देशमानंकर गुरु बोली मानुथिले आज तो पिलामाने समय ही जाइछि निश्चित भावरे प्रथम एवं द्वितीय अनुच्छेद को भल भाव बुझीथिबो। आज एतिकिरे रहुछि धन्यवाद।